Hello everyone and welcome to my YouTube channel. How are you all guys? I hope you all are doing well. So today I am going to Kwang at my friend's place. और ये रहा मेरा बुकर भाई. We had something in Lahwal क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट अच्छे से किया नहीं था. Then we reached to डिब्रूगढ़. डिब्रूगढ़ पे ही उसका स्टॉप था, so मुझे उधर से बस पकड़ना पड़ा. का ये लोकेशन के लिए बस पे सोना भी नहीं हुआ, इतना था. ये एक लौता सहारा था मेरे घर से जो मैंने लेके आया था. अदरवाइज मुझे इतनी भूख लग रही है, यहाँ पे रुकते रहने से अच्छा मैं थोड़ी पैदल चल के आगे चले जाती हूँ. तो आधे रास्ते में मैं उसे मिल भी जाऊंगी, थोड़ा तकलीफ कर लेती हूँ. और सो गाइस, चलते चलते एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं जिस बस पे आ रही थी, उस बस पे जब मैं लोकेशन पे पहुँच गई थी, देन मैंने कंडक्टर को कहा मुझे इधर ही रुका दो. देन ही वाज लाइक ओके. उन्होंने ड्राइवर को बोला, बस आगे चली जा ही रही थी. देन पैसेंजर्स लोगों ने भी उनको बुलाया, तब भी वो नहीं सुन रहा था. लेकिन देन फिर मैंने अच्छे से उनको नोटिस किया. देन देखा कि ही वॉज ऑन कॉल, तो मैंने ज़ोर से चिल्लाया. उसके बाद वो पीछे मुड़े. देन मैंने कहा कि बस रुकाओ. देन उन्होंने बस रुकाया. देन मैं उतरते समय मैंने उनको 2-3 बातें सुना दी, क्योंकि गाइस इतनी गर्मी थी और उनका ये जो बिहेवियर उसे देख के मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया. और ऊपर से जो रोड क्रॉस करने का एक अलग ही टेंशन, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फटती है. एंड मैं पहले से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो पे मैं 2 लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ. और वैसे भी मेरा हिंदी कुछ इतना ख़ास तो है नहीं. एंड देन मैं अपने दोस्त के साथ में एसएमएस में बात करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर एसएमएस में ही आई गेस ब्लॉग बनाने वाली हूँ आगे जाके. दिस इज़ सो फ़ोन पे इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है, बट जो आँखों देखा सीनरी होता है ना, उसके जैसा तो फ़ोन पे कभी कैप्चर हो ही नहीं पाता. आज मैं जो मेरे दोस्त से मिलने जा रही हूँ, दिस इज़ वेरी स्पेशल वन. मतलब लाइक मेरे बहुत ख़ास है. और इवन वो मेरी दोस्त से दोस्त बहन ज़्यादा, बिकॉज उसके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. मैंने अपना हेयर कट कर दिया, और करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ. तो क्या नाचो अभी तक लेने नहीं आए. आई एम सो टायर्ड. मैं जाके इतना पीटूंगी ना इसको. वो मेरी दोस्त आ रही, लेट मी. आज केनेके दौड़ी दौड़ी আহিলে মই কলৈকে পালোহি কচোন তাই. এই মেইন ৰাস্তা দেখি পোৱা নাই, গম পাইছ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. रास्ताটা ইমান চফা লাগিছে দেখিবলৈ কাৰণে. घर पहुंच के लाइक मैं इतनी भूखी थी, तो मैंने खाना पहले खा लिया फ्रेश होके. थोड़ा लेक्चर मार के देन वी वेंट टू मार्केट. कुछ स्पेशल बनाने वाली है, और मैं भी लाइक चलो खाने वाली हूँ. বৰষুণটো দেখি পাইছে? ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেখি পাইছ? মানুহজনী বিহাৰ গৈছিলে, কিন্তু তাতো এনেকৈ দেখাটো তেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া. So guys, you may think कि তাই বিহাৰ কিয় গৈ আছে, যিহেতু তাৰ হাজবেণ্ড ডিফেন্সত জব কৰে. চ' তাহাঁতি ফেমিলি কোৱাৰ্টাৰ পাই গ'ল. চ' দে both are moving there together. And guys, I'm really gonna miss her a lot, because তাই যিমান মোক টলাৰেট কৰে, সিমান টলাৰেট কোনোৱে মোক কৰিব নোৱাৰে. মোৰ লগৰজনী 5,000ত ডাৰ্মাটলজিষ্ট পৰা কিবা এটা কৰি আহিছিলে, বিৰাট ধুনীয়া হৈ আহিছিলে. আজি তাই নিজৰ ঘৰত কিবা কাম লগাই মেলি 10 মিনিট বাহিৰত আছিলে, সেই 5,000টো চিককৈ গুচি গ'ল. কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? পইচা আছে, কিনো দুখ কৰিব লাগে? যোনদিনাখন মই মানে যেনেকৈ আহিলোঁ, সেইদিনাখনে আমি এইটো লোকেশ্যনৰ খোৱাংটো. দেন তাই মোক ক'লে যে আমি ডিব্ৰুগড়ত লগ পাম, আমি আমুক খাম তামুক খাম, এনেকৈ কৰিম সেনেকৈ কৰিম. দেন সেনেকৈ লোকটো দি মেলি মোক জালত ফচাই মেলি মোক মাতিলে. দেন মই ঘৰলৈ আহিলোঁ. টিক তাৰপিছত কালিও সুধিলোঁ, বাট টিককৈ ওলাম টিককৈ যাম.
এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত আজি ৱাইফাইৱালাবিলাকৰ কিবা কাম আছিলে, সেইটো কামটো কৰি ল'লে। কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে তাৰপিছতো মই সুধিলোঁ এতিয়া এইটো কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত কাইলৈ ডিব্ৰুগড় যাম নাই? তো তাই কৈছে ইনভাৰ্টাৰৰ মানুহবিলাক আহিব যে তাৰ ছুইচটো বেয়া হৈছে, এনেকৈ কৈছে তাই। তাৰপাছত এনেকৈ কৈছে এতিয়া তাত কিমান সময়টো যাবগৈ, এতিয়া মোৰ ডিব্ৰুগড়তো ঢেৰ বজাৰ কৰিব আছে, তো সময়টো মিলিব না নিমিলে। তো তাৰ মানে মই এই কালি আজি আৰু নহয় যোৱাকালি কালি হয় ন, কালি অহা দিনাখন আৰু আজি আৰু কালি মই বেকাৰ মই ইয়াত আহিলোঁ মানে। সেনেকৈ হ'লে মই চানডে আহিব পাৰিলোঁহেঁতেন, মানে আননেচেচাৰী মই ইয়াত আহি কিনে এই গৰমত বহি আছোঁ এতিয়া এই বাৰান্দাত। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। বিচনাত জুই হৈ আছে, চিকেন KFC খাম বুলি ক'লে। আৰু মই আৰু এক্সাইটেড নহয় বোলে, ডিব্ৰুগড় এটমছফিয়াৰত মই কি খাম, পেৰি পেৰি চিকেন। আৰু তাই এইটো সুধিছেও হা, পেৰি পেৰি চিকেনটো জ্বলা হ'ব, পূৰা ডেছক্ৰিপশ্যন সুধি ল'লে। তাৰপিছত মানুহজনীয়ে মানে লাষ্টত গৈ মেলি এণ্ড মমেণ্টত ঘৰত আহি কিনে মোৰ লগত এনেকুৱা পাল্টি মাৰিলে এজনী। আৰু ইয়াৰ এটা বহুত বেয়া আদত আছে। नहीं, अभी और सुनिए। এতিয়া তাৰ হাজবেণ্ডটো ঘৰত নাই, সেইকাৰণে সি যেতিয়া ইয়ালৈ আহিলে অলপ দিনমান ইটানগৰত আছিলে বায়েকৰ ঘৰত, তাতো ইমান ফোন চোন মৰা নাই। যেনেকৈ ঘৰলৈ আহিলে মাই গড, ফোনত ফোন মোক গিৰিয়েক আৰু একো কিবা অপশ্যন নাথাকিলে মোক ফোনত ফোন মাৰিব। এতিয়া মই ইমানো গম পাওঁ যে তেতিয়া তাত যাব যে তাত গৈ মেলি যদি কিবা কষ্ট আমনি লাগিছে তেতিয়া মোক ফোন কৰিব, কিন্তু গিৰিয়েক হ'লে মানে কেতিয়া জিন্দগী দি ফোন নকৰে। ইয়াত থপৰাটো চাই মেলি গম পাইছা হাঁহিটো। হাঁহিছ বাকী তুমি মোৰ ডিব্ৰুগড়লৈ নিনিয়ে মই গম পাই গ'লো। तू चीटिंग 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 कर মোৰ আৰু ঢেৰ প্লেনিং আছিলে, মই মানে আৰু ক'ৰবালৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ, মানে মোৰ ইচ্ছা আছিলে साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। আহিলোঁ যেতিয়া যাম বুলি, কিন্তু সি এইটো ডাইৰেক্টলি ক'ব নাপায়। কিন্তু সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো মানে সি এনেকৈ কৈছে যে টিককৈ উঠিম টিককৈ ওলাম, ঘৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে ওলাব চাগে, যেনেকৈ কথাবিলাক কয়। মাজত আছে। Thank you for watching guys. Love you all. See you on the next vlog. Bye bye. Love you.